yo adofonem enem so yeda otwedi ampon oso ne asase wura no ase se wasande ye nkwache yen na wama me no asan di ahia enem so woni rabi na asan edi ahia no na me de masem ade bia me kan se woni mi hia se ya na ya adesua eye hintasem na me de ebrew onyankopon na afre me ama oman na ya na me ka se me gusu ama no ka no enya de obebu ni se yasem na emo mi wachi eno ansa na obehu se ampa onyankopon ene soma me edne ma oman na enen so onyame de asam fofora ma me amede brega na man abibiman ani wiase abiman nyina se muntie me na muntie me yie fi se nsam awrade ebie so kire me ensam awrade de ma me se fi sabre me mfamre wo se wo mixi mi program baako se wa hwe mi video baako kra wa ye ho fi se de nyankopon de asoma me a me de ba no minua me pese kwa bia na faso a man Africa abibiman abebrem ye ni beba ye ho so na yetimi ehunu se ye nipa asomasi ye nipa obenten na yetimi enya fa ahodie ene ogye afri abrafo nsem ama abibrem abaye abibrem no eno no onyankopon asoma me se me meka nkyerɛw eno nti enne a wo hwɛ me ade nyankopon de ama me se me meka nkyerɛw ana me no mesua na wani mra wo so no eno atodi say the mysteries behind name, the mysteries behind name and languages. And intasemo ewo edin ani kasem enne na me no ba besua enti ebra wo hwe me no tena ho na hwewie na asam na awrade de asoma me se me meka nkyerɛ wo no ne tie na famu aba na me no mi no nkamo mu nto ho anamon na abibiman ebe sore afa ne ntoma pa afira ebisa abibiman ahwe ase enfie bebre na ebre aso ama abibiman se onyankopon ane abibiman ahonhom a na omudi o man yi so no ekabom asaji abibifo fa ahodie ede ma yembio eno ntina awrade asoma me anase ahonhom na soma me se memfa nsem bi atisei ayintasem ade ebema wo wani beba ho so ade bema wo wo huni pako a wo ye na wotimi atu anamo no omode asoma me se me mfamrew na ena me se ade amenu besua no aye hintasem a efa kasa ye ka ene edin a yeto no eno asem na onyankopon ade asoma me asame mfamre abibrem Africa man nyina na me bisa se ye kasa ye dade ye kasa din a edin so ye dade minia tiemi ye pa se ye kasa yo man kasa nya busua na edin die edin so ya honhom ebenti se o man bi kasa esesa sa o man no ade obeye bia ni ho a ebe yama no se o man bi kasa esesa ade obeye biara eni ho ebe yama no bisa me se ade ntina me kasa asem we akere wo a wo hwe me no ye kai Bible Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Wokai hono mu a yenhwe de ho. Genesis chapter 11 verses number 1 to number 9 we say na asase so nyin asase sofo nyina eya no kro akasa kro na wotu kwan fa apueye no wo hun asase tambi awo se na seso na otena ho na osese won se wie mama yentaya na yento na yemfantaya no nya abo na amayen ama dotie eno ka se wie mama yengichiri kro na yento abantenten a na tifi bedu soro na yemfanyi din na yahwete asase nyina ani na awrade esane behwe kro no ade abantenten a enipa ma eto no na awrade ka se hwe wo yomai baako na wo nyina kasa kro na de wo firi ase eyeyi bibia ntumi nsi wo kwan e wo de omo ye ho enti mumma yensane nko na yenko ye wo kasa no basabasa na wo mu biara antene yonko kasa bio na efiri honom no awrade bo won ahwete asase nyina ani na ojai kro no etikere me ba chaw what yasam na ba bo ne kan ye no wasina nipa wasase wasu nyina na ye kasa ye ba akopɛ na se oman bia kasa eye ba akopa oman ne de omo ye
ebise wo omunyanti ase me nua wotie me hwe sa wo pese wo sa o man bi wo pese wo sa abusua bi a ade abetumi dia sa won ayo mo kasa omo amamre eno mamane eno na se wotimi saye no a wotimi ma omo dani firi ho a eno na be ma wo hwe ase ebe akase me chawo hinta samo ne se akosi kokko kosi broni efini man ba Africa no ade otagati abibi man abebrem sese wotumi yesa ade na abibi ba be sana se ama bibi man ya yankoa ma wo no ba ko ya kasa ba ko ya mamre ba ko ya mane eno na broni ba targeti ya wonya yen asesa yen kasa ya mamre ene ya mane amane awiewie abi man seyi hwe me kanwa wakofom for pen wakofom for pen no na fom for bre so na wo language mienu a na yesua ye osua geography ene yesua history broni hu se sasa kasa we mienu ana sasa language we mienu no se yesua ye koso sua ebema ye be ho ye nchi nipa ko ayeye oman ko efi so ba bia ye free enu nti broni bo no ho moten ama sa kasa ya de yesua ni school no we yi sa kasa de bi no afi ho ene geography ye nsua bio ene history ye nsua bio ene social studies na ye kofa ba ya nso a ya ene mantan enti na youth na aba no hwan nim na bakosem hwan nim ni nchi hwan nim ni bakon waye wansa sama me ka wanso waboto wansa fedi wani ba ahoso afi wansa fe wayira na minia Africa maya hoso abimai maya nsori nyina na ye yankabom na ye pega bimai ne ne ho mfi abrofo nsam ebisa abimai ahwease na ahwease ya hwea no enya hwease ketwa ya hwease ye enam ye kasa ye gato ho enam ya mamra ye gato ho enam ya manya ye gato ho na ye bu ne se eyankwase asam nya boso nsam na eye fi na ya de tantanti en Africa onsi aye mobo me chawa de amwo etie kasa eye tumi kasa eye tumi a eno na ma ye timi ho se wo ye nipa so asi ana wo yo benten edisa wo kasa dania ye mu nipa ko wo ye wa mamre wa mane se esesa ye mu nipa ko wo ye mini a wo hwa me sa bre we me South Africa wo nyankopon na asom ya ma bibi man se me mo man kokko na me nkasa nche wo man na ya mamre na ya mane ade ye kasa ya to atwene na ya fo obi de na no na fe de ye se ye youth ni se eno no mo nsua wo school mu no e ka kira mo se mo ma ya de ye nya bibi mfa fi se awon na nya bre awon be wa Africa nya bre se so mo se omanye na ko mo sira ye omanye no mo ye japade omanye yo bibia bi no oman gi se bege ye ko bobesia ansa ye di so obi an fini to ma me bie company ama youth anya bi anya na youth na bo asesa adentia me nia no me sem bebre kasa ya de bia e bia ma me ya de bia e no ne ma ye nipa utimi nipa ko a oye me kire bi bisa mo amoso nyankopon no wo pese onyankopon tie wo mpaibo wo pese ye wo ye bia nyankopon eche na me nia oboa wa tie dia me ka no fa wan kasa ye wo mu no fa bom paye wo kasa ya wo mu no fa yo bibia ni nyame mfa sa kasa ni nkomo esansa bibia be wa bi se wo do bi kasa kasa che nyame no ade nyankopon mu ni se wo kasa na wode ma wo no ummu kasa na wode ma wo no wo bu kasa ya wo mu no animtia o nyame na wo bo ne mpaye no se nyame ne ntia wo da na awre ho se na yankasa ye woni pa bi wa Ghana ha sabe wo ye akani waya dagombani waya mampusi waya dakati waya igbe waya nkran ani kasa bebre na so no kasa ne kasa no ne ba wa wo no onfa nka nkyere no ne ba na nti ne kasa ne maame ya wo ni wo mu ne papa wo ni wo mu no akofa broni kasa eno no ne ma eka fie enti ono kasa ya wo ni wo mu no ne ma ne mponte mini ya me chawa de kasa wo pese nyankopon e ba de wo ye mu a fa wan kasa ye wo mu no ena ni nyankopon fa ni nkomo enu na ni nyankopon emfa nya den eni nkomo na ye kasa e dis frequency kasa e dis frequency ti sa radio frequency ana TV frequency
So person connected to radio station. And so radio ni din. And the frequency. And so what you hear then are connected to some radio. And it's a when you mix radio frequency in the power. Won't you connected to some radio na ja. Sa na nipa yen ye kasa ya mamre ya manie e frequency at the mayen. And some of them nipa ko we ye abusua ko afrim wo man ko afrim no wonyam no kasa wo hu amamre wo hu amane a otimu sa ampa wo ufi kro we mu wo ufi abusua we mu wo ufi ase na ye dira ya to atwenti amaya ye mobo hwe me chawa de ye kasa me say a frequency na onipa ye frequency ayen ye kuta no ba ko ye language ba ko ye din ana ba ko ye colors sa ne ma miensa we and every human frequency it is our color umu din kita na o kasa o kan so umu sa kasa na wo ye useless person wonim faso enya ga be hu chida enya ga be onipa ko wo ye da enya ga be se de nyankopon esi ye wo da sa ne ma miensa wo to twene a your language your name and your color wo to twene a me ka kira se enya ga ye be onipa ko wo ye hwe abimai eya na me wira ho me ka sampo me wira ho amai abimai me wira ho papa na mania bre sense nyame no a influence se me kasa ko se me mama ba tema se mo ase ta ma se samu adwen na wo se di ono dia mama no aya di papa hwade blast and no blast die wo ye tim no se ye ntumi nya hwe blast for bien se ye ntumi nya hwe na ye presi ye broni aye ade bia broni ba ya no na black man na o presi ade no se ni nya black eye bia o busa ade no se eye evil wow o busa ade no se eye evil eja bimba before them se ye ntumi nya hwe na mo de kwase broni ba ya no ene papa enti bibini ya ade bia na ye mu se evil ti ye ne nye ho ye mpe ye nto enye papa ba me ka cho se adwini nyansa onyankopon edema blessing white man onibi hwa me ka cho ye black we e frequency the creator edi se wo awotu awotie mi na wo hwa no se wo adwini se bibini enim nyansa me ka cho se wo na aye bobo die nyankopon dia do bifo no enye bi na kitabu ni wo pa ko history mu na ko check history se enyama na bo so ma invent wo be wura mu na bibini na ta akiri wo be wura de wo so omo no ma ye mu na bibini ene ta akiri me ni anom adan ene na bibi man ya ye bobo se adan na bibi man ye sansan ye di hwe de youtube si bre hwe se de youtube se bra o man ni mu na ya Ghana mpanimfo de me ka cha mo na mama ti ase se me mama from this year ekozi 2030 ahwa abato obi anto aba mutia so me kan ye me mama from this year akwakosi 2030 Ghana politicians mo ba kasa twama ni ho ahia mo nya nipa baako e ma ne nto aba mamo because mo nkan kore nkyerɛ fi se mo nya sika mo nya no na mo dinga ko bi man so mo dia ko bi account so ho sika mo nya no mo dia bi accounts e wo bi man so mo toto fie asisi fie e wa manfo man so mo bie nyuma e wa manfo man so ana wo man na ye tim no youth ni nya adwuma nye sorry ana waba mo be ka sei ye be ese ama mo mtu abama yen part 20 menye ye na ebetumi aye wunyanya tumi ni bia na wura firi bosa wase me ka cha mo se from 2030 mo politicians mo ba mo bo wiase munche masa me kan ye awre ho se o man ni mo nipa no mo nwe se de mo si ebrefa se de mo si esofafa eti me ka cha wiase nyina abifu wo wiase nyina se mo ma ye sorry na ye nka ye mo na bi man asase ete so no onyankopon hyaye enyama na media to bi man no enya bi na wa Europe enso na abifuo e ko Europe akopo ma no aduane hwese ye nipa se brabo chiman mu I want to say no the sane ye dwuma enumpo wo ba chawo se broni fa na dum adenti na wose basa die broni enya nara ofani na fi Africa ofani na fi bibrem a ena odi enya na ho eti yesu ye ntimi nya bibi amfa ma my way abi mai ama man sore ama bi mai ana me sem bebre na nya bre na me kasa sansa nya me ya
dia ho na dia asɛm no ɛna meka to dia bonyin kwase asɛm na kasa me yɔkɔtuni na ka kyɛm sɛ me nyankopɔn ni ebibi betu a me ho ɛbɛyɛ wo na ɛda bi ba wo pɛsan ka me kasa nkyerɛw na nso nya me bio ɛna me fa ho kwakye bebre dia me ka da bi ma nya sɛ ye kasa ye ka ɛne ya mamya ne ya manya ya to atwe no amaya brɛ moma yɛ nsan kɔfa ɛnɛ sɛ wo ka sɛ ya yɛ sɛ yɛ nsua French kasa abe compose ɛwɔ man we mu a yɛ sɛ school kwada sɛ omunsua French Ghana hwɛ languages ahodo a gawian sɛ ewia sɛ Africa yɛ ka languages a Africa yɛ kita ɛyɛ 2143 languages Ghana nko kita 18 languages emu dia wan ana yɛ kyerɛ school emu dia ne kyerɛ kwada school kwale kasa san ɛnɔmti Ghana languages yekita 18 languages ɛwɔ Ghana emu dia ba ne kyerɛ kwala no school mu a obɛka sɛ me yankrani na me ko school ɛwɔ Boliga na ma te Boliga for kasa ana sɛ me yasantini me ko school ɛwɔ fɛne sɛ Boliga na ma te Gomba kasa ɛna yɛ sɛ kwade nsua French yɛ French obi kasa ɛna Air Force so nsua ɛna yankasa yɛ dia no yato atwen na obi nso yɛ saa kɔfo obi kasa wayɛ wakoa sawfo obi kasa wayɛ wakoa sawfo obi amamra wayɛ wakoa etime ka che bi mai na sɛ moma yɛ nenye ya mamre ɛne ya mane ho na yɛ mu ne sɛ ɛyɛ onyankopɔn ɛna dia man na yɛ nso mu yɛ yɛ nkitam na dia yɛmfo na ɛyɛ no yɛ nso pɔto wɔn na ɔmo nkonkɔ w'anim na ensi ebiman na yi ɛna me no bɛsi ya yɛ bɛsa atoa so otwadia poma ontiaseɛ twadia mpo ɔfa ne sanka no ma ontiaseɛ na de America wa mu ne sankwase asɛ wonyame nhyɛ ɔtanuma ɔmo asodwe no ma bi man ɛnsa mepagya enya ne naso bi nyame nhyɛ bebre bye Christo som abɛyɛ burden ɔmo sɛe no burden challenge me si Christo som abɛyɛ burden ojo burden challenge me si Christo som abɛyɛ burden challenge me si Christo som abɛyɛ burden fa compare ka ne Christo som be hu gabo no